comenzar con la actualidad del equipo, que si están lesionados algunos y que cómo está Pablo y Klitsch. Pablo está bien. Pablo is fine. Klitsch no tengo ninguna referencia de que estuviera con dificultad alguna. Klitsch, I have no news of him having any difficulties. Llorente tiene un problema muscular. Llorente has a muscular problem. Y Cooper tiene un problema muscular, pero más leve. Cooper also has a muscular problem, but it's not as bad. Que pone en duda su participación en el partido del lunes. Which puts him at risk of missing the game against Wolves on Monday. Thank you for that. As far as you know then, Marcelo, all the other players, and there were many on international duty, are fit. Que entonces, que lo que usted sepa, ninguno de los otros jugadores que vino de las selecciones llegó lesionado. No, Alioski llegó sin problemas, Phillips sin problemas, Klitsch sin problemas y Dallas sin problemas. Yes, all the internationals returned without any problems. Klitsch, Dallas, Alioski, Phillips and Alioski. Rodrigo as well, yeah. Y Rodrigo también. Rodrigo y Tyler Robert también sin problemas. Yes, Rodrigo and Roberts also without any issues. That's great. First chance we've had to speak to you really, Marcelo, about Rafinha. What is he going to bring to you that you don't have already in the squad? Que primera oportunidad que tienen de hablar contigo sobre Rafinha, que va a traer al equipo que no teníamos anteriormente. Bueno, es una alternativa para el puesto de wing derecho, de wing izquierdo y eventualmente de volante ofensivo. Well, he's an additional alternative to the right wing position, left wing position, and eventually to the center offensive midfield position. Pero fundamentalmente es un jugador de los dos costados, de la derecha o de la izquierda. But fundamentally, he is a winger who can play on the right or on the left-hand side. Thank you. Do you expect anybody else to arrive today, Marcelo? Que si espera que algún otro jugador llegue, se incorpore hoy. No, sinceramente creo que no. No, sincerely not. And how difficult a decision was it to allow Barry Douglas and Robbie Gotts to go out on loan? Because I know you like a lot of people involved in the training to keep that intensity. Was it a difficult decision to let them go? ¿Qué tan difícil fue la decisión de aprobar las salidas de Douglas y de Gotts, que ellos saben que a usted le gusta tener un grupo bueno para los entrenamientos? Bueno, nunca yo mantuve un jugador para que con el solo objetivo de que participe en los entrenamientos. I've never kept a player solely to make up the numbers for training. En cuanto a los jugadores jóvenes, salieron Osana, Edmondson, Bogus, Gotts y Steven. In the case of the young players, the players that he's just mentioned have all left on loan. Porque su paso por el sub-23 ha sido suficiente. Because the progression with the under-23s has been sufficient. Y yo no veía que tuvieran opciones claras en el primer equipo. And I didn't see them having clear options to participate with the first team. El caso de Douglas es distinto. In the case of Douglas is different. A mí me produce una gran tristeza que él haya salido de nuestro equipo. It makes me very sad that he has left our team. Porque
durante los 2 años que estuvo con nosotros fue un aporte significativo. Because during the 2 years that he has been with us, he has made a significant contribution. Y un profesional intachable. And he's an impeccable professional. Y un compañero de sus compañeros, muy respetado, querido y valorado. And he's a very respected member within the team. Yo en la posición de lateral izquierdo opté por Dallas, por Alioski y por Davis antes que por Douglas. In the position of left back, I opted for Dallas, Alioski and Davis ahead of Douglas. Son decisiones que me toca tomar. They're decisions I have to make. Para mí han sido muy difíciles. For me, they have been very difficult. Douglas merecía triunfar en Leeds. Douglas deserved to triumph at Leeds. Y él hizo aportó de sí mismo todo lo máximo para conseguirlo. And he gave his all to achieve this. En este caso creo que yo no logré ayudarlo lo suficiente. In this case, I think I wasn't able to help him enough. Como para que él se consolidara dentro de nuestro equipo. For him to consolidate himself in our team. Y es un jugador que ha hecho tantos esfuerzos por ofrecer respuestas positivas. He's a player who has given many efforts to give the correct responses. Que a mí lamento mucho no haber logrado que él triunfara con nosotros. And I regret a little bit that he wasn't able to triumph with us. Finalmente, el club, yo, la conjunción de las opiniones hizo que terminara, que él que saliera hacia Blackburn. Finally, it was decided between the club, myself, and Douglas that he should leave for Blackburn. Yo le deseo todo el éxito. I wish him all the best. Porque realmente lo merece. Because he really deserves it. Y es un jugador lleno de virtudes. And he's a player who's full of virtues. Y aparte que ha hecho cosas muy importantes por nosotros. And he has also done some very important things for us. Yo no puedo olvidar que él jugó un partido con un problema serio en la rodilla durante media hora. I can't forget that he played a game for us where he was injured for half an hour. He had a knee injury for half an hour. Eso no es común. That's not very common. Porque pensó en el equipo antes que en sí mismo. Because he thought about the team before he did it of himself. Y puso en riesgo la rodilla, que es un lugar muy complicado de los jugadores. And he put at risk his knee, which is a very complicated place for a player to get injured. En síntesis, lamento no haber conseguido que él triunfara con nosotros. To summarize, I regret that I wasn't able to make him triumph with us. Thanks, Marcelo. Just finally, there's been a lot of talk about restructuring English football this week. What are your thoughts, Marcelo? Have you paid attention to it? And is it about redistributing wealth? Que se ha hablado mucho esta semana en los periódicos sobre la reestructura de la liga. ¿Usted qué pensamientos tiene sobre eso? Si alguno. No soy la persona indicada para opinar. I'm not the
the right person to have an opinion. La Premier League es la mejor liga del mundo The Premier League is the best league in the world, y quienes la construyeron son los que deben los que naturalmente asumen la responsabilidad de cualquier modificación, ¿no? and those who have created they have the right to make any modifications if they see fit. Pero sí, yo, una humilde opinión A humble opinion of mine, es que la punta del iceberg that the tip of the iceberg nunca está desligada de la base. desligada de la base. Que la punta responde a la base del iceberg. The tip of the iceberg is responds to the whole iceberg. Y si hay algo que describe al fútbol inglés es la Ligue 1 y de Ligue 1 and de Ligue 2. And if anything describes English football, is League One and League Two. Ahí yo, como un espectador del fútbol de este país, And me as a spectator of football in this country, sí, siento que esas dos categorías contienen la esencia del fútbol inglés. I feel that these two categories have the essence of English football. Y el fútbol es un hecho comercial, de eso no hay ninguna duda. Football is a commercial thing. With that, there is no doubt. Pero si hay algo que distingue al fútbol inglés es el espíritu But con el que se compite. But if there's anything to distinguish English football is the El espíritu con el que se compite. the spirit in which you compete with. Y no hay ese espíritu en ningún lado está mejor reflejado que en las categorías más bajas. And this spirit is no better represented than in these lower categories. Thank you. Okay, Chris Temple, PLP. Afternoon to you both. Some more great minutes for Calvin Phillips for England over this break. What do you expect those experiences for England will have in terms of the impact on his development as a Premier League player for Leeds United? Que otros buenos minutos para Phillips con la selección inglesa. ¿Qué impacto piensa que va a tener esa experiencia con la selección inglesa para él como jugador en la Premier League? Sí, muy positivo porque compite a nivel internacional. Very positive one as he's competing at international level. Y también disputa un espacio con los mejores jugadores del fútbol inglés. And he's also disputing for a place with the best players in England. Looking ahead to your game on Monday then against Wolves, they're going through a little bit of a transition themselves, but they are quoted as an example or a blueprint for newly promoted teams to follow with how well they've done. Do you see them as that example and blueprint? Que el Wolverhampton está en un estado de forma un poquito transicional, complicado, que a ellos lo citan como un ejemplo de los equipos que suben a la Premier League, que si usted los ve así como un ejemplo de un equipo que sube de la Championship, de cómo debe estar en la Premier. Más allá de que estén adaptándose a algunas transferencias y algunas incorporaciones, More than them having some new players which they are incorporating into their team, es un equipo consolidado they're a team that is consolidated in the league, con un sistema totalmente asumido por los jugadores with a system that is ingrained within their players, y que con un poder competitivo muy alto.
with a powerful competitiveness. Have they shown you, given you an example of what is possible in your first season in the Premier League? They finished in the top 8 in both seasons. Que si ellos nos han demostrado que lo que se puede hacer cuando se sube de la Championship, que han quedado entre los primeros 8 en las 2 temporadas desde que subieron. Bueno, eso habla muy bien del trabajo que han hecho. This shows, or this talks very well about the job that they've done in these 2 seasons. Thank you very much, both. Graham Smith, YP. Marcelo, what have you made of Calvin's performances for England, and can his involvement in someone else's team teach you something about the player? ¿Usted qué piensa de las actuaciones de Phillips con la selección? Y que si él jugando de otra manera le demuestra cosas nuevas a usted. Bueno, yo creo que Phillips es un jugador versátil que puede actuar dentro de cualquier sistema de juego. I think that Phillips is a versatile player and he can play in different styles. Y en la selección juega en el eje central del campo. In the national team, he plays in the central part of in the center. En la parte central del campo de juego. In the center of the pitch. Y en nuestro equipo igual. And in our team, he plays in the same position. Y las cosas que incorpora al jugar para Inglaterra lo mejoran. And the things that he picks up whilst playing for England will surely make him better. Can you explain why you were comfortable to go with the midfield options that you currently have after the deal for Mikel Cuisance fell through? Que si puede explicar por qué se siente cómodo con las opciones que tiene en el medio campo después de que el traspaso de Cuisance acá falló o no se hizo al final. Bueno, en la posición de volante ofensivo puede jugar Pablo, Tyler Robert, Rodrigo Moreno. Well, in the position of attacking midfielder, Pablo can play there, Tyler Roberts can play there, and Rodrigo Moreno. En la posición de volante defensivo puede jugar Philip, Pascal, Koch. In the defensive midfield position, Phillips, Pascal, and Koch can play there. Eventualmente Diego Llorente también. And eventually Diego Llorente as well. Y en la posición de número 8 puede jugar de volante intermedio, puede jugar Klitsch, Dallas, Shackleton, Alioski. And in the box-to-box midfield position, Klitsch, Dallas, Shackleton, and Alioski can play there. Y bueno, son todas opciones que yo valoro. And these are the options I see. Thank you. Baron Cross. Marcelo, the window is closing now. Are you happy with the options you've got? Do you think it's been a successful transfer window? Are you happy with the squad as a whole? Que el mercado ya se está cerrando, que si usted está contento con el mercado que tuvo el equipo y las opciones que tiene a su disposición. Totalmente satisfecho. Totally satisfied. Muy agradecido al trabajo de Víctor Horta. Very grateful with the work that Victor Horta has done. También al grupo que lo acompaña. And also the group that helps him. Y también valoro el apoyo del club a través de su presidente por resolver las necesidades del equipo. And I also value the contribution of the club, the president, as we were able to incorporate the players that we needed. Were you pleasantly surprised with the quality of player you were able to acquire in this window? Que sí estaba contento con las opciones que pudieron incorporarse, que fueron de alto nivel.
Sí, para mí sí, fueron de alto nivel. Yes, I agree that they were of a high level, and we're very happy. Thank you. Is there anybody else from the locals that has a question? Oh, sorry, Phil, go on. Thank you. Marcelo, how much do you feel your squad has improved in this window? How significant has the business been, and how much better are your options now than they were before the window opened? ¿Qué tanto piensa que ha mejorado el equipo con las incorporaciones que se hicieron? Que se ha mejorado mucho. Bueno, eso se va a medir durante todo el año. Well, this will be measured throughout the whole year, how much we have improved. Hasta el momento, coach ha sido un integrante continuo, habitual del equipo. Up until now, Coach has been a continued presence in our team. Y Rodrigo ha ido creciendo en la cantidad de minutos que aporta. And Rodrigo is slowly increasing the minutes in which he contributes. Llorente no jugó todavía y Rafinha no jugó tampoco. And Llorente and Rafinha have yet to play. Pero en una temporada tan larga, tan exigente como la de Premier League, cada uno va a hacer su aporte y va a demostrar sus cualidades. And in a league as long and demanding as the Premier League, everyone will get the chance to show their qualities and contribute. Lo mismo con el grupo de jóvenes que llegan de la academia. And this is also for the young players who arrived in the academy. Pascal, David, Shackleton, Póveda, que son jugadores que han pasado por el sub-23. In the case of Pascal, Poveda, Davis, who have been through the under-23s. También el caso de Tyler Robert, que es un jugador joven. And also in the case of Tyler Roberts, who's a young player. Entre esos 5 jugadores jóvenes y los 4 refuerzos. Between those 5 young players and the 4 new signings. Se van a cubrir los espacios que quedaron disponibles por la ausencia de Berardi, de Forshaw, de White, de Douglas. Those players will be able to cover the absences of Berardi, Forshaw, Douglas and White. You had 2 players return from international duty injured this week. Do you think there is an excess of international fixtures or too many fixtures given the effect that COVID has had on the domestic schedule? Que regresaron 2 jugadores lesionados de la selección. Que si usted piensa que se están jugando demasiados partidos, especialmente con el impacto que ha tenido COVID en el fútbol. Bueno, las selecciones nacionales son un punto de mucha importancia para el fútbol en general. International football is very important. Las selecciones nacionales. Las selecciones nacionales. The international teams or the national teams are very important on a global scale. Y eso es algo que hay que proteger y apoyar. This is something that we have to protect and help. Porque en ese escenario los jugadores no juegan por dinero, juegan por amor a por identificación con su patria, ¿no? Because in this sense, the players don't play for money; they play for the love of their country. Y entonces después, bueno, habrá más partidos, menos partidos, todo eso es discutible, pero para mí al fútbol de selección hay que apoyarlo. Whether there's more or less games, that's a
something that we can discuss, but for me, the national teams have to be helped out. Thank you very much. Is there any more locals before we move on to nationals? Mark, do you want to go? Yeah, just very quick one. Hi guys, can I just ask, can we expect Rafinha to be included in the squad this weekend? Que si Rafinha va a estar en el plantel este fin de semana. Creo que sí, creo que sí. I think so. Es difícil decirlo 3 días antes del juego, pero porque en 3 días pasan muchas cosas. I think so, yes. It's difficult to say this 3 days from the game because in 3 days many things can happen. Pero si el partido fuera hoy, estaría dentro del grupo. But if the game was today, he would be in the group. La adaptación de él ha sido muy rápida, instantánea. His adaptation has been very quick, instant. En ese sentido, valoro mucho la elección de Víctor Horta porque es un jugador que responde al tipo de juego que nosotros desarrollamos. For this, I think Victor Orta is he's a player who's able to adapt very easily to the style of play that we have. Thank you. Cheers, guys. Do we have any nationals that don't want to be under embargo for immediate use? Okay, so we'll just go with embargo nationals for Monday. James, it's Luke. Can I ask one that's not embargoed, please? Just go quickly. On, Luke. You go for it. Go on. Okay. Hi, Marcelo. I'm a fan of a lower league club in England, Leyton Orient, and I was very interested about your answer there. Have you watched a lot of football at that level since you came to England? And is it imperative? Is it because we have teams that have their own identity? There's no B teams. There's no teams attached to bigger clubs in that league that makes it so impressive. And I'm sorry, that's a long question. Que él es un hincha de un equipo de esos de League 1 y League 2 de Leyton Orient, que él pregunta que si usted ha visto muchos partidos de esas ligas y que si a usted le parece que es importante cuidar esos equipos porque ellos tienen esencia y no son equipos B como hay en otros países. Bueno, es lo que él me pregunta es lo que yo dije. Por lo cual debería repetir la respuesta que di anteriormente. What you're asking is in essence what I answered earlier. I think we can repeat the answer for your question. El fútbol inglés, que es considerada la liga la mejor liga del mundo. English football, which is said or which is the best league in the world. Como toda estructura, no puede crearse no puede interpretarse sin mirar su historia. Like every structure, we can't interpret it without looking at its history. Y la Ligue 1, Ligue 2 es una descripción de lo que era el fútbol inglés en sus comienzos. And League 1 and League 2 are a description of what English football was in its essence at the beginning. Y es eso el núcleo, el corazón, la esencia del fútbol de este país. And it's the nucleus, the heart, the essence of football in this country. Pero esa es una mirada que mía, a lo mejor me equivoco. But this is a view of mine. Perhaps I'm wrong. Pero yo, como expresión genérica, el que no es conveniente olvidar la historia si uno quiere conservar lo mejor de lo que posee. But as a general expression, it's important not to forget the history of where you came from.